Project, magbabasa po siya ng alphabet. Ready? Dito. A. B. C. D. M. E. E. Ito. F. F. G. Wait lang. Mamaya. Ito. A. I. J. K. Okay, ito. M. L. Ito. N. M. M. Ito. N. O. P. Q. A. R. S. S. Y. K. T. U. V. V. W. Ito. Y. X. Y. And J. say. Ito. I. 1, 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Napir. Galing naman eh, Bochi ka ba? Yeah.